Guys, pasahod tayo sa team construction. Ikalawang sahod to nila guys. Ang unang sahod natin guys, yung forma natin guys. Roger, Puro mandar. yan, 4,250 yung nakuha na guys. Thank you, thank you. Ikalawang sahod guys. Itong malaking utang, Joseph. Dara, present. Triple na naiwan sa tira nyo. Jason. Kuha ba? Kuha ni Wason oy. Oy, Abraham. Lincoln. So may kuha pa kay Sahod daddy guys, nyo. para pambayad utang guys. Sakto Roger. Oh. Ito pa yung. Mok. Ano mo ko? Hey Mark. Nawala na dong, sakto na dong ha. Kinadaan, nawa yan. Makmak. Napa sila. Kwintada ninyong adlaw. Ruel. Ruel oh. Kari tuba na sa ni padong ba? Matuba na yun, bugas-bugas. Second. Tongtong. Christian. Boy, walang sahod si Boy. Boy oh. Ayan guys, tapos na tayo nagpasahod sa kanila guys. Thank you sa inyo lahat. Eh, picture sa tabi, dali. Picture na picture. Dali, dali.